दोस्तों, सकाफती इनकलाब के दौरान माओ ने एक शख्स को पार्टी से निकाल दिया और लोगों से दूर भेज दिया ताकि माओ उससे जान छुड़ा सके। लेकिन चीनी वजीर आजम चौ एन-लाई ने उनकी हिमायत की। चौ एन-लाई ने उन्हें वापस बुलाया और उसे नायब वजीर आजम बना दिया। वो शख्स कौन था? दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। ये वो शख्स था जिसने माओ के बाद जदीद चीन की बुनियाद रखी। नायब वजीर आजम के 2 साल बाद उन्हें सेंट्रल कमेटी, पार्टी के चीफ और आर्मी के कमांड के तौर पर तैनात कर दिया गया। लेकिन माओ और उनकी एहलिया चोंग किंग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पार्टी के 3 दीगर अफराद माओ की एहलिया के साथ मिले हुए थे। उन 4 अफराद को गैंग ऑफ 4 कहा जाता था। उस गिरोह के दबाव पर डेंग को नायब वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया। 9 सितंबर 1976 को माओ फौत हो गए। वो तवील अरसे से अलालत के बायस सियासी सरगर्मियों से अलग हो गए थे। माओ ने 1976 में वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो से आखिरी मुलाकात की थी। उसके बाद वो किसी से नहीं मिला। जब रेडियो पर माओ की मौत का ऐलान किया गया तो 800 मिलियन से ज्यादा चीनी उनके लिए गमजदा हुए। कम्युनिज्म के झंडे में लिपटे हुए माओ की लाश को आवाम की नजर और मातम के लिए 8 दिन के लिए रखा गया था। ताहम सोग से ज्यादा अहम माओ के जिस्म को बचाना था। माओ ने अपने जिस्म को जला देने की ख्वाहिश की थी, लेकिन उनकी बेवा रूसी कम्युनिस्ट लेलन की तरह उसको भी महफूज रखना चाहती थी। तो माओ का जिस्म केमिकल से महफूज किया गया है। माओ की लाश आज तक बीजिंग में महफूज है। माओ की मौत ने चीन में वही सूरत हाल पैदा कर दी जो किसी भी बड़े रहनुमा की मौत के साथ मामूल की बात है कि कायद की मौत से पैदा होने वाला बातिल कौन पूरा करेगा। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कामयाब होगा वही पूरा करेगा। तो 4 का गिरोह और डेंग शुएंगपिंग अपने साथियों के साथ 2 गिरोह में खड़ा हुआ। डेंग उस शख्स की हमायत से लुत्फानंदोज होने के लिए खुशकिस्मत था जिसको माओ ने पार्टी का चेयरमैन मुकर्रर किया था। उन्होंने 4 अफराद के गैंग को गिरफ्तार किया और डेंग को दोबारा अपनी पार्टी दफ्तर की बहाली के लिए नायब प्रीमियर के ओहदे पर मुकर्रर किया। डेंग डिप्टी प्रीमियर थे, लेकिन पार्टी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। सदर और वजीर आजम उनकी मर्जी पर मुकर्रर हुए थे। लिहाजा माओ के बाद डेंग ज़ियाओपिंग सब का सब कुछ था। इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रखने के फौरन बाद उसने माओ की बेवा के मुकदमे की समाअत शुरू कर दी। माओ की बेवा पर इल्जाम लगाया गया था कि वो अपने जहन को लोगों के जहन में दबाने के लिए अपने शोहर का कत्ल कर रही है। डॉक्टरों ने माओ को आराम का मशवरा दिया, लेकिन उसने उसे घूमने फिरने पर मजबूर किया ताकि माओ जल्द मर जाए। हुकूमत का तख्त उल्टने और बगावत की कोशिश के अलावा उन्हें दूसरे इल्जामात का भी सामना करना पड़ा। चोंग किंग ने कहा कि उन्होंने जो भी किया वो माओ के हुक्म पर किया। माओ की बेवा का मुकदमा पूरे चीन में नशर किया गया। नवंबर 1980 में शुरू होने वाले इस मुकदमे की समाअत 3 माह तक जारी रही। माओ के बेवा को 1981 में सजाए मौत दे दी गई। चोंग किंग ने अदालत में चीख चीख कर कहा कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम से बाहर घसीट लिया गया। सन 1983 में उस सजा पर अमल दरामद में 2 साल का वक्फा रखा गया था, लेकिन 1983 में उस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 1991 तक चोंग किंग को गले का कैंसर पड़ा था, इसलिए उसे मेडिकल ग्राउंड पर रिहा कर दिया गया। लेकिन 77 ईयर चोंग किंग ने 14 मई 1991 को बाथरूम में खुद को फांसी के साथ लटका लिया। ये उस वक्त की बेहिसी थी कि माओ की पहली बीवी को उसके हरीफों ने कत्ल किया था, जबकि उसकी आखिरी बीवी ने अपने ही लोगों के हाथों बुरी तरह तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद खुदकुशी कर ली।
جب ڈینگ نے 1978 میں اقتدار سنبھالا تو چینی کمیونسٹ انقلاب دم توڑ چکا تھا۔ ماؤ نے چین پر 27 ایئرز تک حکومت کی، لیکن چین اس دور میں ترقی نہیں کر رہا تھا۔ 1949 میں چینیوں نے خواب دیکھا، امریکہ، روس اور دیگر کے ساتھ خراب تعلقات، پارٹی میں داخلی عارضوں نے انقلاب کو توڑ دیا تھا، اور اس حقیقت کی ایک تاریخی وجہ یہ بھی تھی، چاہے یہ فرانسیسی، روسی یا چین کا انقلاب، ایک مسئلہ اس سے پھنس گیا ہے کہ کچھ عرصے بعد انقلاب یا تو ناکام ہو گیا یا ایک نئی شکل اختیار کر گیا۔ وجہ بہت آسان تھی کہ قائد انقلاب کے بعد کی پریشانیوں سے نمٹنے کے بارے میں نہیں سوچا، لہٰذا انقلاب کے بعد ابھرنے والے مسائل نے یا تو انقلابیوں کو اپنے نظریات سے دور رہنے پر مجبور کر دیا یا تازہ انقلابات ہوئے۔ چین میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ دوستو، ماؤ کا انقلاب مساوات کا نظریہ جدید عہد کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ خود ماؤ نے بھی موت سے پہلے ہی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس لیے اس نے امریکہ سے دوستی کی خواہش کی تھی۔ یہ سب کافی نہیں تھا۔ ڈینگ زونگ ماؤ کی معاشی پالیسیوں کے سراسر مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے ماؤ کی تمام اقتصادی پالیسیوں کو تبدیل کر دیا۔ لہٰذا آج کی تاریخ ماؤ نہیں بلکہ ڈینگ زیاؤ پنگ کو جدید چین کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ اس کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے اور ماؤ کو اب بھی جدید چین کا سربراہ کہا جاتا ہے۔ ڈینگ نے ماؤ کی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی خاطر اوپن ڈور پالیسی کا اعلان کیا، جس کا مقصد چین کی غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ لوگوں کو نجی املاک کے قیام کی بھی اجازت تھی اور منافع میں شریک ہونے والی اسکیموں کا اعلان کیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری نے معاشرے میں ایک امیر متوسط طبقے کو جنم دیا۔ بڑے سرمایہ کاروں نے بڑی دولت جمع کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ ماؤ کے چین میں ہر طرح کی کارروائی ڈینگ کے دور میں کی گئی تھی۔ ڈینگ نے چین کی بڑھتی آبادی کو روکنے کے لیے پرانی چلڈرن پالیسی بھی متعارف کرائی۔ ڈینگ نے نہ صرف اوپن ڈور پالیسی کے ذریعے معیشت کو نئی شکل دی بلکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی مستحکم کیا۔ چین اور امریکہ نے دسمبر 1978 میں سفارتی تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کے حلیف تائیوان نے اس پر سخت آواز اٹھائی۔ تائیوان میں ہزاروں افراد نے امریکی سفارت خانے پہ دھاوا بولا اور اس پر پتھراؤ بھی کیا، لیکن امریکہ نے اس کی دلچسپی ختم کر دی۔ اس نے احتجاج کی پرواہ نہیں کی اور چین میں امریکی سفارت خانہ کھول دیا۔ ساتھ ساتھ امریکہ نے تائیوان کو فعال چینی مدد جاری رکھی۔ امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کے بعد ڈینگ نے چین کو ورلڈ بینک کا ممبر بھی بنا دیا۔ ڈینگ چین کو ان جنگوں سے دور رکھتے ہوئے جو ماؤ سرد جنگ کے دوران شروع کی تھی، انہوں نے ہندوستان اور سوویت روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی کوششیں کیں، لیکن اسے بھی انتخاب کے بغیر کسی جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا گیا۔ وہ بھی چین کے پرانی حلیف ویتنام کے خلاف تھے۔ ہاں، چین نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے دوران ویتنام کی آزادی کے ساتھ مدد کی تھی، لیکن اب ویتنام چین میں چینی مفادات کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ امریکہ کے ساتھ جنگ کے بعد ویتنام روسی کیمپ میں شامل ہو گیا اور یہ بھی خطے کی ایک بڑی طاقت بن گیا۔ روس کی مثال پر ویتنام نے چین کے اتحادی کمبوڈیا پر بھی حملہ کیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے اس علاقے کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ چین نے ویتنام کے اس اقدام کو بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ چین اور ویتنام کے مابین سرحدی تنازعات بھی بڑھ رہے تھے، لہٰذا ڈینگ نے ویتنام کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ چینی فوج نے ویتنام کے ساتھ 600 کلومیٹر طویل سرحد پر جنگ کا آغاز کیا۔ چینی فوج کے پاس 400 ٹینک اور 1500 بندوقیں بھی تھیں۔ ویتنام میں چینیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، کیونکہ ویتنام کی اشرافیہ فورس کمبوڈیا میں لڑ رہی تھی۔
तो वियतनाम की मकामी मिलिशिया ने चीनियों का मुकाबला किया, लेकिन चीनी फौज ने वियतनामी मिलिशिया को कुचल कर रख दिया। चीनी फौज 1 माह तक वियतनाम में रही। उस दौरान चीन वियतनाम जंग के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। चीन अपनी जीत का ढोल पीट रहा था, जबकि वियतनाम ने दावा किया कि वो चीनियों को सबक सिखा रहा है और वियतनाम को उस इलाके से निकलने की ताकत का भी फुकदान था। 1 माह बाद चीन ने अचानक वियतनाम में जंग बंदी कर दी, जिस तरह उसने 16 साल पहले हिंदुस्तान के खिलाफ किया था। चीन ने वियतनाम से अपनी अफवाज को वापस बुलाया और उसके किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं किया। चीन और वियतनाम दोनों ने उस जंग में अपनी जीत का दावा किया, जो हकीकत में एक बहुत बड़ा तसादुम और कंट्राडिक्ट है। दिन के आखिर में जंग किसी भी मुल्क के फायदे में नहीं आई। कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना एक जुर्म था। इस पस मंजर में चीनी नौजवान मगरब की शहरी आज़ादियों से हसद करने लगे। नौजवान खसूसन यूथ तलबा को इनकलाब की पसंद आई। चनांचे चीनी नौजवानों ने भी जमहूरियत और शहरी हुकूक के लिए ताज़ा इनकलाब का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। उस वक्त की आलमी सूरत हाल कुछ यकसां थी। अफगानिस्तान में सोवियत रूस को शिकस्त और जमहूरियत की तहरीकों का सामना करना पड़ा। मशरकी यूरोप की कम्युनिस्ट रियासतों में भी ताकत हासिल हो रही थी। उस मंजरनामे में चीनी तहरीक ने फितरती तौर पर भी आलमी हमदर्दियां हासिल की। दोस्तों, ये वीडियो थी चीन और वियतनाम की जंग के हवाले से। अगर आप देखना चाहते हैं कि चीन सुपर पावर कैसे बना, तो यहाँ पे क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं चीन और इंडिया की जंग का अहवाल, तो यहाँ पे क्लिक करें।